नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क्या कभी आपसे किसी ने बेहुदा सवाल किया है? आपने उसका क्या जवाब दिया? क्या आपका जवाब कुरान के मुताबिक था? इन सब सवालों का जवाब आज यहाँ ढूंढेंगे। आइए शुरू करते हैं। सवाल होता क्या है? सवाल एक ऐसी फिक्री हलचल, मेंटल मूवमेंट है जो इंसान के अंदर किसी जवाब, हकीकत या समझ तक पहुंचने की कोशिश होती है। ये एक ज़रूरत भी होती है और एक इश्क भी, इल्म का, समझ का या वजूद का। सवाल वो चिंगारी है जो रूह को तलाश के सफ़र पर ले जाती है। अब सवाल ये उठता है कि इंसान के अंदर सवाल कब पैदा होता है? तो पहला, जब जहालत का एहसास होता है। जहालत का मतलब है अज्ञानता या किसी चीज़ को ना जानना। जब इंसान महसूस करता है कि मुझे ये बात नहीं पता या मेरे अंदर इस जगह कमी है, तो उसका जहन बेचैन हो जाता है और सवाल पैदा होता है। मिसाल, एक बच्चा चांद देखता है और पूछता है, ये आसमान पर चमकने वाली चीज़ क्या है? क्योंकि वो अपनी जहालत यानी ना जानने को महसूस करता है, इसीलिए सवाल करता है। दूसरा, जब रूह तलाश में होती है। यहाँ सवाल सिर्फ दिमाग का नहीं बल्कि दिल और रूह की गहराई से उठता है। इंसान को महसूस होता है कि जिंदगी का कोई गहरा मकसद है और वो पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ? मिसाल, एक सूफी सालिक पूछता है, या अल्लाह तू कैसा है, तुझ तक कैसे पहुंचा जा सकता है? ये सवाल उसकी रूह की पुकार होती है, सिर्फ जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं। तीसरा, जब असलियत से टकराव होता है। जब इंसान की पुरानी सोच और जिंदगी का तजुर्बा आपस में टकराते हैं तो सवाल उठता है। यानी जो इंसान पहले सही समझ रहा था, हकीकत उससे अलग निकलती है। मिसाल, किसी को हमेशा ये सिखाया गया कि दुनिया हमेशा इंसाफ करती है, लेकिन जब वो देखता है कि अच्छे लोगों के साथ भी बुरा होता है, तो उसके दिल में सवाल उठता है, अगर दुनिया इंसाफ नहीं करती तो फिर असली इंसाफ कहाँ है? चौथा, जब नफ्स रुकावट बनता है। कभी कभी सवाल इल्म और हकीकत के लिए नहीं बल्कि नफ्स के कारण पैदा होता है। इसमें शक, हसद या किब्र यानी घमंड शामिल होता है। मिसाल, किसी को देखकर दिल में आता है ये मुझसे ज्यादा क्यों जाना जाता है, मैं ही बेहतर हूँ। फिर वो सवाल करता है, लेकिन उसका सवाल सच्चाई की तलाश के लिए नहीं होता बल्कि सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए होता है। अगला सवाल ये है कि सवाल क्यों पैदा होता है। पहला, इल्म की तलब से। इंसान की फितरत है कि वो हमेशा जानना चाहता है। कुरान में भी है, ए नबी दुआ करो, मेरे रब मुझे इल्म में इजाफा दे। सूरह ताहा आयत नंबर 114। यानी इल्म की तलाश करना, सवाल पूछना, ये इंसान की फितरी ज़रूरत है। मिसाल, जब एक बच्चा बोलना सीखता है तो बार बार पूछता है, ये क्या है, ये क्यों होता है? वो रुकता नहीं क्योंकि उसके अंदर इल्म की भूख है, हकीकत तक पहुंचने के लिए। सूफियों के नज़दीक सवाल सिर्फ जवाब पाने के लिए नहीं होता, असल मकसद है इंसान हक की तरफ ध्यान दे और अल्लाह की तरफ लौटे। यानी सवाल एक रूहानी राहदारी है, मंजिल नहीं बल्कि रास्ता है जो इंसान को हक तक ले जाता है। मिसाल, कोई शख्स पूछे जिंदगी का असल मकसद क्या है, ये सवाल सिर्फ क्यूरियोसिटी का नहीं है बल्कि उसे अपनी रूह को हक की तरफ मोड़ने का रास्ता देता है। तीसरा, रूहानी इश्क से। जब रूह अल्लाह और हक की तलब में जलती है तो वो सवाल उठाती है। ये सवाल महज इल्म के लिए नहीं बल्कि इश्क और तलब की वजह से होता है। सवाल बन जाते हैं, मैं कौन हूँ, तू कौन है, वो कैसा है? ये सवाल रूह की प्यास है। जवाब चाहे मिले या ना मिले, लेकिन तलाश इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। तसव्वुफ की रोशनी में इसको समझें
صوفیہ کرام کہتے ہیں سوال اگر روحانی عشق سے پیدا ہو تو وہ ذکر بن جاتا ہے، یعنی اگر دل اور روح سے نکلے تو وہ عبادت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اگر نفس سے پیدا ہو تو وہ حجاب بن جاتا ہے، یعنی اگر سوال ایگو، شک یا کبر سے ہو تو وہ انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ اب اگلا سوال کہ سوال کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ تو سوال 3 قسم کے ہوتے ہیں: سوال طالب، سوال استاد اور سوال کبر۔ پہلا، سوال طالب۔ سوال طالب کی تعریف کیا ہے؟ جب کوئی طالب طلبگار حق یا طلبگار علم اپنے استاد یا مرشد سے سچے دل سے سوال کرتا ہے تاکہ علم اور ہدایت حاصل کر سکے تو اسے سوال طالب کہتے ہیں۔ سوال طالب کی نیت کیا ہوتی ہے؟ علم میں اضافہ، سفر تصوف میں رہنمائی، اپنے تجربے کی تصدیق۔ سوال طالب کے فائدے کیا ہیں؟ علم بڑھتا ہے، استاد سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، روحانی سفر میں روشنی ملتی ہے۔ سوال طالب اگر نہ پوچھا جائے تو نقصان کیا ہے؟ غلط فہمیاں برقرار رہتی ہیں اور روحانی رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی کل ملا کے یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوال طالب انسان کی ترقی کا دروازہ ہے۔ دوسرا، سوال استاد۔ سوال استاد کی تعریف کیا ہے؟ جب استاد یا مرشد اپنے طالب سے سوال کرتا ہے تاکہ اس کے دماغ، دل اور روح کے مقام کا اندازہ لے سکے تو اسے سوال استاد کہتے ہیں۔ سوال استاد کی نیت کیا ہوتی ہے؟ طالب کی روحانی صلاحیت کا امتحان، اس کے ادراک اور تجربے کی گہرائی دیکھنا، اسے حق کی طرف خود سوچ کر پہنچانا۔ سوال استاد کے فائدے کیا ہیں؟ طالب میں سوچنے کی صلاحیت بڑھتی ہے، استاد کو طالب کا اصلی مقام پتہ چلتا ہے، اسی کے حساب سے اسے علم اور فیض ملتا ہے۔ سوال استاد اگر طالب نہ سمجھے تو نقصان کیا ہے؟ غلط جواب یا بے ادبی سے روحانی سفر رک جاتا ہے، شک یا ایگو پیدا ہو سکتا ہے۔ تیسرا، سوال کبر۔ سوال کبر کی تعریف کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو نہ علم کی نیت سے ہو، نہ حق کی تلاش میں، بلکہ نفس، کبر، حسد یا شبہات سے پیدا ہو۔ اس کا مقصد سامنے والے کو الجھانا، گرانا یا اپنی عقل دکھانا ہوتا ہے۔ سوال کبر کی نیت کیا ہوتی ہے؟ فتنہ پیدا کرنا، خود کو ذہین یا بہتر ثابت کرنا، سامنے والے کو پھنسانا۔ سوال کبر کے فائدے کیا ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ سوال کبر کے نقصان کیا ہے؟ علم سے محرومی، روحانی برکت سے محرومی، شیطانی اثر کا شکار ہونا، حق سے اور دور ہونا۔ آسان الفاظوں میں سوال طالب انسان کو اونچا کرتا ہے، سوال استاد انسان کو پرکھتا ہے، سوال کبر انسان کو گرا دیتا ہے۔ اگر کوئی سوال کبر کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ نیت کو پہچانے۔ سب سے پہلے نیت کو پہچانے، یعنی یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ سوال علم یا سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ ایگو، فتنہ یا مذاق کے لیے ہے۔ یہ آپ کو ترنت سمجھ آ جاتا ہے سوال کرنے والے کی ٹون اور انداز سے۔ دوسرا، صبر اور سکون سے جواب دیں۔ غصے میں یا جذباتی طور پر جواب نہ دیں، آپ کا سکون ان کے کبر کو خود توڑ دیتا ہے۔ قرآن میں ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 63، اور رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب ان سے جاہل اکھڑ لوگ ناپسندیدہ بات کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ سورہ القصص آیت نمبر 55 میں ہے، اور جب وہ کوئی بیہودہ بات کرتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کو اپنانا نہیں چاہتے، گویا ان کی برائی کے عوض ہم اپنی اچھائی کیوں چھوڑیں۔ خلاصہ، جاہل سے مراد ان پڑھ یا بے علم آدمی نہیں بلکہ وہ شخص ہے جو جہالت پر اتر آئے اور کسی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرنے لگے۔ رحمان کے بندوں کا طریقہ یہ ہے
کہ وہ گالی کا جواب گالی سے اور بہتان کا جواب بہتان سے اور اسی طرح کی ہر بےہودگی کا جواب ویسی ہی بےہودگی سے نہیں دیتے، بلکہ جو ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے وہ اس کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا، جواب کو حق پر مبنی رکھیں۔ اگر آپ جواب دینا ضروری سمجھیں تو صرف حق اور دلیل کے ذریعے دیں، نفس کے لیول پر اتر کر نہیں۔ جواب چھوٹا، صاف اور حکمت بھرا ہو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر منافقین اور یہود مشکل سوالات کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور دلیل سے جواب دیا۔ چوتھا، کبھی کبھی خاموشی بہترین جواب ہے۔ ہر سوال کا جواب لازمی نہیں، کبھی چپ رہنا سب سے بڑا جواب ہوتا ہے، کیونکہ وہ سوال خود بے نقاب ہو جاتا ہے۔ صوفی کہتے ہیں، نا سمجھ کو جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہے، اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پانچواں، نفس کو جیتنے کا موقع نہ دیں۔ آپ کو اپنے اندر بھی یہ سوچنا ہے، میرا جواب میری عزت بچانے کے لیے ہے یا اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے؟ اگر صرف اپنی ایگو کے لیے جواب دیتے ہیں تو آپ بھی اسی کبر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تصوف سے مثال، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس ایک شخص آیا اور کبر بھرا سوال کیا، اللہ کا وجود ثابت کرو۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، تیرے لیے میرا وجود ہی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ یہاں جواب چھوٹا، حقیقت بھرا اور نفس کو توڑ دینے والا تھا۔ تو اگر کوئی آپ سے سوال کبر کرے تو نیت کو سمجھیے، صبر اور سکون رکھیے، اگر ضرورت ہو تو حق اور دلیل سے جواب دیجیے، ورنہ خاموشی کو اپنائیے۔ اپنی ایگو کے لیے نہیں، صرف حق کے لیے جواب دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔